Dito kami kumukuha guys ng tubig, inumin. Dito yung products namin. Oh. Yan, yan products namin. May hot and cold dyan. Ito yung cold. Yan o. Yan. Yan, yan yung cold. Ito yung hot. Oh. Yan yung products namin. May quality yan. Habang buhay mo gagamitin yan. Yan. Buhos ka pa eh. Diba? Maganda. Kung mag-order kayo, tawag lang kayo dito sa Hi office guys! namin. Welcome to my guys! Oh, yan. Yan. Mga pugi kong kasama. Ito. Iinom ako tubig kasi kakatawas ko lang ng kape at saka nandito mainit tsaka malamig eh. Hindi man daw yan eh. Kumuha ng video lang hindi nagpapaalam. Kaya nga eh. Ayan o. Video ng video sa amin. Ayan o. Yung product sa amin. May quality yan. Habang buhay mo kasama yan. Oo. Ayan o. Hot and cold yan o. Yan. Yan yung model namin. Kakukuha lang. Oh, yan o. Yan. Ay, bisa mo, bakit Yan. Yan ang products namin. May dual bubbler pa kami dyan. May water fountain pa. May hand dryer. Diba? Purifier. Sige na guys. Tatrabaho na kami. Bye-bye. Salamat. Sana subscriber nyo ang aking channel. Thank you po.